الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات مصلیان کرام، روزہ نمبر 7 جاری ہے. اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچا ہے. بہت ساری عبادتیں فضیلت والے مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے جہاں بہت سی افضل عبادتیں نافذ کی ہیں، انہی میں ایک روزہ بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ان میں ایک ایسی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو دنیا کے 1 نمبر عطر جسے مشک عنبر کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ایک روزے دار بھوکا پیاسا ہے، کچھ دیر تک انسان کھانے پینے سے رہ جائے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اللہ کو یہ بدبو کتنی پسند ہے؟ سب سے بہتر خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ عبادت بڑی افضل والی عبادت ہے. اس عبادت میں صرف آخرت کے فائدے نہیں ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں. آج کے درس میں وہی آپ کے سامنے بات پیش کروں گا، روزے کے روحانی اور جسمانی فائدے. یہ ایسا روزہ ہے کہ روح بھی تازہ ہوتی ہے، جسم بھی اس سے تازہ ہوتا ہے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے بڑی حکمت پر رکھی گئی ہے، اور انسان کے دنیا اور آخرت کی اصلاح پر رکھی گئی ہے. یعنی شریعت پر انسان اگر عمل کرے تو خالی آخرت نہیں سدھرتی، اس کی دنیا بھی سدھرتی ہے. شریعت پر چلے انسان، دنیا میں بھی برکت، آخرت میں بھی برکت. یعنی اگر روزہ رکھے روح بھی تازہ ہوتی ہے اور جسم بھی تازہ ہوتا ہے. اگر روح تازہ ہو آخرت بہتر، جسم تازہ ہو دنیا بہتر. ورنہ بیمار انسان کیا کر سکتا ہے بھلا؟ سوائے بستر پر سونے کے اور دوسروں کا محتاج ہونے کے، دوسروں پر بوجھ بننے کے کچھ کر سکتا ہے؟ اسی لیے روزے کے اہل علم نے تحقیق کے ذریعے بتایا ہے روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی. پہلے میں روحانی فائدے آپ کے سامنے پیش کروں. روحانی فائدوں میں پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. انسان متقی بنتا ہے، اس سے روح تازہ ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی فرض تھے. وجہ کیا ہے؟ تقوی کا حصول. یعنی جو روزہ رکھتا ہے انسان متقی بنتا ہے، اور تقوی روح کو جتنا تازہ کرتی ہے اس سے زیادہ میرے خیال سے کوئی چیز روح کو تازہ کرتی ہوگی. دوسرا فائدہ دیکھیے روزے کا، یہ ہے کہ انسان کا دل سکون اور اطمینان میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ انسان کا دل اچھا، ایک دنیا پرست انسان کا دل اگر سکون میں آتا ہے، اس سے اسے خوب اگر مل رہا ہے تو دل مطمئن، دل خوش ہو گیا، میرا آج بہت ہے میرا انکم. اصل میں دل کا سکون یہ دنیا کے انکم میں نہیں ہے. پتہ ہے، گناہ سے انسان اگر بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، فرما برداری انسان کرے، ذکر اور اذکار میں مبتلا ہو، اصل میں دل تب سکون میں ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو ہے دنیا والوں، اگر دل کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جو انسان گناہ پر گناہ کرتا بہت بے چین رہتا ہے انسان. کبھی کبھار میرے دوستوں سے سنتے رہتا ہوں میں، کانوں پر یقین نہیں آتا، صبح سے شام تک گناہ 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 گناہ، اور ایسا بے چین ہے، نہ خود سکھ میں ہے نہ اس کے ماں باپ سکھ میں ہے. میں مثال نہیں دوں گا، ایسے ہی سنتے رہتا ہوں، اسی لیے بتایا. تو روزے کے ذریعے سے انسان کیسے دل میں سکون حاصل کرتا ہے؟ کیسے؟ کیونکہ روزے کے حالت میں ہم دیکھیں گے انسان گناہ نہیں کرتا.
नाफरमानी नहीं करता, यहाँ तक कि हलाल काम भी छोड़ देता है, बीवी से नहीं मिलता, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। तो ये फर्मा बरदारी का कितना बड़ा जज्बा है जिसकी वजह से इंसान का दिल सुकून में मुब्तला होता है। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं अगर तुम तुम्हारे दिल को सुकून देना चाहते हो गुनाहों से दूर रहो। तीसरा फायदा देखिए रोजे का ये है कि रोजे के जरिए इंसान का नफ्स ट्रेनिंग करते रहता है कि वो अपने आप को जब्त करे, अपने आप को कंट्रोल में रखे। बड़ी ट्रेनिंग मिलती है और ये ट्रेनिंग उसी वक्त मिलती है जब इंसान नॉर्मल हो, जब इंसान बिल्कुल मुतमईन हो। और कब होता है? रोजे की हालत में। इंसान अगर गुनाह कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल कब करेगा? जबकि वो नॉर्मल हो। और रोजे की हालत में ये बहुत मुमकिन है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सके। आप देखिए गहरे रमजान में कितने लोग ऐसे हैं जो अनकंट्रोल हो गए हैं, जरा भी अपने आप को जब्त नहीं करते किसी भी मामले में, ना गुस्से के मामले में, ना गिबत के मामले में, ना झूठ के मामले में। कोई कंट्रोल करता है जबान को? अपने नफ्स को काबू में रखता है क्या? झूठ के मामले में, गिबत के मामले में और गुनाहों के मामले में कब रखता है? रमजान में रखता है। क्यों रखता है? रोजे की वजह से। उसका नफ्स जितना हो सके उतना उसके काबू में रहता है, सिर्फ रोजे की वजह से। कितना रूहानी फायदा है। चौथा फायदा देखिए रूहानी, ये है कि अगर इंसान रोजा रहता है तो रोजे की हालत में उसे पता चलता है कि फकीर और मिस्कीन कितने तकलीफ में होते हैं। खाता पीता इंसान सामने वाले की तकलीफ महसूस नहीं करता, अगर उसको भूख और प्यास महसूस हो तब पता चलता है हाँ फकीर की तकलीफ क्या है, मिस्कीन की तकलीफ क्या है, गरीब की तकलीफ क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया, वो तड़प रहा है, हम भी थोड़ा महसूस करेंगे हाँ इसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो वाकई दर्द महसूस नहीं करते जो उसको हो रहा है। वही अगर हमको हादसा पेश आ जाए तब पता चलता है। भूख प्यास की शिद्दत बताती है, फकीर की हालत क्या है, मिस्कीन की हालत क्या है। ये चौथा रूह का फायदा है। पांचवा क्या है रूह का फायदा? पांचवा रूह का फायदा इब्ने हुसैन कहते हैं कि अगर इंसान हकीकत में सही मायने में रोजे से है तो उसका नफ्स तकब्बुर से बचता है, किब्र से बचता है, घमंडी और अनानियत से बचता है। वो इस तरीके से कि खाता पीता इंसान हमेशा घमंडी में रहता है। क्यों? उसको सबक नहीं मिल रहा है ना। और जब नफ्स भूखा प्यासा रहता है तो नफ्स तकब्बुर से बचता है और हक की ताबेदारी में लगता है। यही वजह है कि आज देखिए रमजान के महीने में रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा, जिक्र, हर ताबेदारी में लगा रहेगा, लेकिन रमजान में कोई ये नहीं बोलेगा मैं बहुत बड़ा, मेरा खानदान बड़ा, मैं बहुत। अगर कोई इस महीने में भी करता है तो बहुत बड़ा गाफिल और बहुत बड़ा बदनसीब है। लेकिन इस महीने में देखिए ज्यादा इंसान गुनाह की ताबेदारी कर रहा है कि नेकी की ताबेदारी कर रहा है? नेकी की ताबेदारी। क्यों कर रहा है? किबर निकल गया उसके दिल से, घमंडी निकल गई उसके दिल से, बड़ापन निकल गया उसके दिल से। यही गहरे रमजान में देखिए अजान होती रहेगी, नमाजें होती रहेगी, तिलावत नहीं मालूम, जिक्र नहीं मालूम। क्यों? अपने आप को पसंद कर रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है। तो ये रूहानी फायदा है। किबर निकल जाता है, तकब्बुर निकल जाता है। और हक के रास्ते में शैतान के बाद अगर इंसान को जहन्नम के करीब कोई चीज़ करती है तो कौन सी चीज़ है पता है आपको? किबर है, घमंडी, अनानियत, खुद पसंद। रूहानी फायदों के बाद मैं मुख्तसर पेश करूँगा, शायद दरस लंबा हो गया। जिस्मानी फायदे देखिए क्या क्या है। जिस्मानी फायदों में सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर इंसान रोजे से है तो उसका हाजमा सही रहेगा, हाजमा सही रहेगा। और हाजमे को सही रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई जूस पी रहा है, पता नहीं क्या क्या करते। वो भी कितने दिन, 3 दिन करते, 4 दिन करते, 5वें दिन बस हो जाता भाई कितना पेट को मारना, अच्छा खा लेते, फिर डाइटिंग उनकी बिगड़ जाती है, फिर हाजमा बिगड़ जाता है, फिर पेट सामने आता है, सुस्ती आने लगती है, चक्कर आने लगती है। क्यों ऐसा? हाजमे की खराबी की वजह से। खाने पर कंट्रोल नहीं है ना। लेकिन रमजान का महीना इंसान को इतना ये बीमारी से बचाता है, हाजमा बिल्कुल सही रहता है। शुरू के 2-3 दिन खाने का सिस्टम बदलने की वजह से जरा उसका हाजमा उधर इधर होता होगा, लेकिन पूरा महीना आप देखिए हाजमा बिल्कुल सही और दुरुस्त होता है इसका। ये जिस्मानी फायदा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े फायदे। एक और फायदा देखिए, ज्यादा खाने की वजह से इंसान को बीपी लगती है, ब्लड प्रेशर का वो शिकार होता है, शुगर का शिकार होता है, और इसी तरीके से मोटापे का शिकार होता है, और डायबिटीज
جو مسالے وغیرہ کھاتا ہے انسان اس کی وجہ سے، لیکن روزے کی حالت میں یہ تمام بیماریوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ کیوں ایسا؟ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے نا، یہ جسمانی فائدہ ہے۔ قربان جائیے اللہ کے دین پر کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ ایک جسمانی تیسرا فائدہ دیکھیے، جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں نا، جو انسان کو بیمار کر سکتے ہیں، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر بیمار کرنے والے جو مادے ہیں ان کو اگر مارنا ہے تو تم زیادہ سے زیادہ بھوکے رہو، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو، اور اللہ نے عبادت کے نام پر ایک چیز نافذ کی ہے، اس میں یہ فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جسمانی فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک مشین رکھی ہے، وہ جسم کے سر سے لے کر پیر تک، کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ مشین کیا ہے، اسے قوت مدافعت بولتے ہیں۔ اور انگلش میں جب قوت مدافعت دیکھ رہا تھا گوگل میں، امیون سسٹم کا مطلب ہے یہ جو سسٹم اللہ نے ہمارے جسم میں بنایا ہے، یہ سسٹم ہمیشہ بیماریوں سے لڑتا ہے، بیماری آنے نہیں دیتا، کوئی بھی مرض آنے نہیں دیتا، کمزوری آنے نہیں دیتا، زہریلے مادے آنے نہیں دیتا۔ اور یہ سسٹم اچھا کام کب کرتا ہے؟ جب زیادہ سے زیادہ انسان بھوکا رہے۔ اسی لیے یہ ہندوستان کی ایک مشہور ڈاکٹرنی ہے جس کا نام شانتی رگوانی ہے، آپ تو گوگل میں مار کر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ قوت مدافعت، امیون سسٹم اچھا کام کرتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیماری سے بچتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل صحیح چلتا ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جگر کی بیماری سے۔ رمضان میں ایسے کیس بہت کم آتے ہیں، سنتے نہیں ہوں گے آپ کہ ارے رمضان میں اچانک ہارٹ اٹیک سے مر گیا، ہارٹ فیل ہونے کی مر گیا، کبھی سنے آپ؟ بہت کم سنتے ہوں گے۔ کیوں؟ جگر بہت اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے، کب؟ روزے کی حالت میں۔ کتنا پیارا روزہ ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس روزے کو سنت کے مطابق رکھیں، اخلاص کے ساتھ رکھیں اور فضیلت والا عمل سمجھ کر رکھیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ایسی عظیم عبادت کو فرض کی شکل میں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، جب فرض کا مہینہ ختم ہو جائے وقتاً فوقتاً ہمیں نفل کی شکل میں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔